об анализе между инвестициями, которые являются темой нашего семинара, et les importations qui ont été le sujet de conclusion d'Alexandre. и импортом, о чем в своих изучениях говорил Александр. Alors, je me suis posé la question de ces relations à partir de 3 faits stylisés. Stated facts. Значит, я задал себе вопросы в отношении импорта на основе 3 положений. Они называются stylus factors. Le premier de ces faits stylisés, c'est la part structurellement importante des biens d'équipement dans les importations russes. Первый из этих фактов – La part structurellement importante des biens d'équipement professionnels et individuels. это доля, структурно значимая доля в оборудовании Dans les importations russes. в российском импорте. Voilà. Le deuxième, c'est la part modeste de l'industrie de construction mécanique et des équipements dans Скромная доля механостроительная, как Oui, это c'est ça. называется, строительное machines машинное оборудование. dans les exportations manufacturières civiles en Russie. В гражданском экспорте готовой продукции России. Et enfin, le troisième fait stylisé sur lequel je me suis basé, c'est la part relativement faible qu'a l'investissement des entreprises russes dans la production, dans la valeur ajoutée. И достаточно небольшой, третий факт, достаточно небольшая доля инвестиций в производственном секторе создания добавленной стоимости. Donc, a priori, on peut attendre, dans une économie ouverte, une relation stable, une relation forte entre l'activité d'investissement et certaines importations. В открытой экономике можно видеть, A priori, on peut attendre une relation stable можно ожидать стабильные отношения между инвестициями et les importations dans une économie ouverte. и импортом в открытой экономике. Mais cela a des implications importantes en matière de politique industrielle. Но это имеет серьезные последствия в отношении промышленной политики. En effet, si ce lien est fort, la politique de stimulation d'investissement doit tenir compte de son effet sur la balance des paiements. И если эти связи сильные, то необходимо, чтобы в платежном балансе это учитывалось. Et inversement, si un choc affecte la balance des paiements, cela peut entraîner des difficultés dans les possibilités de modernisation de l'appareil public. И наоборот, если на платежный баланс оказывается какое-то сильное влияние, то это может оказать влияние на... Et cela peut avoir un impact sur les possibilités de modernisation de l'appareil public. на модернизацию. Alors, je vais donc traiter cette question de manière très succincte, de manière très liminaire, Я en очень 5 parties. кратко вам скажу эту проблему, но в самом начале скажу, что мое выступление будет включать 5 частей. Et je vais plutôt que vous donner le temps, je commence. Donc, première partie, c'est un rappel sur quelques caractéristiques fondamentales de l'activité d'investissement dans l'économie russe d'un point de vue de comparaison internationale. Прежде всего, хочу вам напомнить несколько моментов российской экономики по отношению к международной экономике. Donc, là, vous avez un graphique ici qui représente la part de l'investissement dans le produit intérieur brut durant 2 périodes. Здесь доля инвестиций в ВВП в течение 2 периодов. Horizontalement, vous avez la période 1999-2007. На горизонтали вы видите 2009-2007
период 1999 по 2007. Et verticalement, vous voyez la période récente, 2008-2016. А на вертикальной вы видите период по 2016 год, сегодняшний. Et donc là, ce dont on se rend compte, c'est du fait que la Russie a investi sur une longue période une part moins importante de son PIB que la moyenne mondiale. Поскольку Россия инвестирует в течение долгого периода, доля не такая большая в мировом ВВП. En 1999-2007. За период 1999 по 2007 год. Mais également en 2008-2016, dans la période 2008-2016. Но также и в период 2008-2016 годов. Donc on peut regarder le graphique verticalement et horizontalement, mais aussi on peut le regarder en diagonale. Этот график можно посмотреть вертикально и горизонтально, но также и можно по диагонали его посмотреть. Ce qui est au-dessus de la diagonale, cela représente une accélération de l'effort d'investissement en pourcentage du PIB. Диагональю это увеличение инвестиций в процентном отношении по отношению к ВВП. Et là, on voit qu'il n'y a que les pays de l'OCDE qui ont investi moins en pourcentage du PIB dans la dernière période que dans les années 2000. И мы видим, что здесь только страны ОЭС инвестируют меньше по сравнению с периодом до 2000 года. La Russie, elle, a intensifié son effort d'investissement. А Россия увеличила свои усилия по инвестициям. Alors, le deuxième élément que je souhaitais souligner a déjà été présenté par Jacques. Второй момент, который я хотел подчеркнуть, он уже был представлен Жаком. Il s'agit de l'évolution de l'investissement productif Речь идет récente. об развитии инвестирования в производство в последнее время. J'ai reconstitué les données trimestrielles Я показываю данные по кварталам. de 2010 à 2017. От 2010 по 2017 годы. Et là, on voit que ce qui avait été présenté ce matin par Jacques se confirme avec une petite prolongation fin 2016, début 2017. В конце 2016, в начале 2017, здесь мы видим подтверждение того, что говорил Жак. Avec trois phases, une phase de croissance rapide 2010-2013. Причем здесь три этапа. Это первый этап быстрого роста 2010-2013. от 2010 по 2013. Puis un plateau qui est atteint entre 2013 et fin 2014. Затем плафон. Oui. Затем потолок от 2013 по Fin 2014. до конца 2014. Et ensuite la période de crise de 2015 jusqu'à 2016 et qui s'arrête en fin 2016. И затем кризисный период от 2015 по 2016 год и заканчивается он в конце 2016 года. Alors, on peut rapprocher cette évolution de celle des importations. Можно сравнить эти показатели с импортом. Mais ici, je n'ai pris que les importations d'équipements et de machines-outils. Я использовал только показатели по оборудованию и по станкам. Puisque ce qui m'intéressait, c'était de voir dans quelle mesure il y avait une intensité des importations dans l'investissement. Voilà. Потому что меня интересовало объемы инвестиций, насколько они были сильны, инвестиции шли в оборудование. Et donc, là aussi, j'ai pu rassembler des données trimestrielles, ce qui permet d'avoir un peu plus de données. Я здесь тоже собрал данные по квартальной. Это мне
мне дало, показало картину с большим количеством данных. Ici, les données en histogramme sont celles que vous avez vues dans le graphique précédent. Здесь фактически то же самое, что вы видели на предыдущей графике. Mais ce qui est rajouté, c'est les séries non désaisonnalisées des importations de machines et d'équipements. Здесь показаны импорт станков и оборудования без учета сезона. Je n'ai pas travaillé sur les données désaisonnalisées, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Я не работал над данными, в которых бы учитывались сезонные колебания и так далее. Это надо будет сделать. Ce que l'on note, c'est que les évolutions sont plus marquées, aussi bien en croissance qu'en décroissance, pour l'investissement que pour les importations. И что мы здесь отмечаем, что по инвестициям гораздо более яркие показатели, чем по импорту. C'est la raison pour laquelle j'ai dû utiliser deux échelles, l'échelle de gauche pour l'investissement et l'échelle de droite pour les importations. Именно поэтому вот слева я показываю инвестиции, а справа импорт. Et le deuxième élément que l'on peut remarquer, c'est qu'on a une évolution similaire И сходную эволюцию мы видим, qui est représentée par la série ajustée par une fonction, enfin ajustée pour tenter de désaisonnaliser les importations, dont le pic est atteint avant celui de l'investissement. В этой эволюции пик достигнут раньше того момента, когда был достигнут пик сферы инвестиций. Но опять здесь сезонные колебания не учитываются. Bon, si l'on essaie de faire un ajustement entre ces deux variables, un ajustement linéaire tout simple, Если мы попытаемся выровнять эти две переменные величины, но в линейном плане, eh bien, on trouve une corrélation relativement élevée, même si elle est modeste, мы увидим некоторую корреляцию. И хотя она может быть очень скромная, но все-таки она большая. avec une sensibilité qui est de l'ordre de 0,9. Ça veut dire que si l'ajustement était parfait, on aurait une augmentation de 9% des importations associée à une augmentation de 10% de l'investissement. И выводом является, мы получим тогда 9% импорта, который коррелирует с 10% инвестиций. Évidemment, il ne faut pas prendre à la lettre ces chiffres. Конечно, эти цифры не надо воспринимать. Il y a toute une série d'autres facteurs qui doivent être intégrés, ce que je n'ai pas fait. Здесь должны быть еще и другие факторы. Mais peut-être ce que l'on Но peut, я их не учитывала. ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on est conforté dans le signe positif de la relation. Однако, что можно здесь отметить, то, что мы получаем подтверждение позитивных сигналов этих корреляций между импортом и инвестициями. Et cela nous amène à nous poser la question du schéma d'interprétation. Comment est-ce qu'on peut essayer d'interpréter cette liaison? Заставляет нас задать вопрос, как можно интерпретировать такую картинку. Pour cela, le schéma doit être un peu plus général que la simple relation entre investissement et importation. При этом схема сравнения должна быть более обобщенной или общей, чем простое установление корреляции отношений между импортом и инвестициями. Et en particulier, il faut introduire les recettes d'exportation. И кроме того, следует еще ввести доходы от Des exportations, les recettes d'exportation. доходы от экспорта. Donc lorsque les recettes d'export, lorsque les prix des matières premières augmentent, Когда увеличиваются цены на сырье, les exportations et les recettes en devises suivent. экспорт
и также доходы в валюте следуют за этим. Les profits des principales entreprises exportatrices et qui investissent augmentent aussi. Прибыль основных экспортирующих предприятий, которые инвестируют, увеличивается. Et ainsi que les revenus fiscaux des administrations publiques. А также увеличиваются налоговые поступления от налоговых органов. Ce qui donne aux principaux acteurs économiques la possibilité d'augmenter leur investissement. А это дает возможность экономическим акторам увеличивать их инвестиции. Évidemment, cela dépend aussi des stratégies de ces entreprises et des politiques publiques, bien sûr. А это, конечно, эта ситуация еще и зависит от стратегии предприятий и от экономической политики государства. Mais si ces politiques et ces stratégies sont des politiques et des stratégies d'investissement, Но если эти стратегии и эта политика направлены на инвестиции, alors du fait du problème de capacité de production de biens capitaux domestiques, из-за производственных мощностей и капитала, находящихся внутри страны, eh bien, cela entraîne une croissance des importations de machines-outils et d'équipements productifs. это приводит к увеличению импорта станков и оборудования. Donc là, la question est de savoir si on se trouve dans une situation où la production domestique de biens capitaux peut augmenter fortement. И здесь мы задаем вопрос, может ли производство внутри страны увеличиваться сильно. Donc ici, vous avez une étude de Salnikov, pas Salnikov, et 4 autres auteurs, qui date de 2017. Здесь вы видите анализ, который представлен Сальникова и еще 4 автора представляют свой анализ за 2017 год. Et qui a été publié dans le journal Вопросы экономики. Который был опубликован в журнале «Вопросы экономики». Bon, c'est il y en a bien d'autres qui ont été publiés, mais ici on voit qu'il y a des contraintes qui pèsent en particulier sur le secteur des constructions mécaniques et des équipements productifs. Здесь, значит, показаны факты давления на сектор механического строения и оборудования. Voilà, qui sont en haut de leur graphique. Наверху. Ils définissent les capacités de production non compétitives de la manière suivante. Они определяют производственный потенциал, который является неконкурентоспособным. De la manière suivante. Следующим образом. Il faut qu'elles aient plus de 10 ans de moyenne d'âge, ces capacités productives. Эти производственные мощности должны быть старше 10 лет. Et elles ne doivent pas avoir été utilisées depuis plus de 5 ans. И они должны оставаться без использования в течение более 5 лет. On peut considérer que c'est une estimation raisonnable, enfin un ajustement raisonnable de cette idée de non-compétitivité. Разумный подход к тому, чтобы определить понятие неконкурентоспособности. Maintenant, si on cite l'enquête périodique de Dimitri Kouvaline qui va bientôt être publiée sur les opinions des entreprises sur l'environnement économique. А если мы еще обратимся к результатам опросов Дмитрия Кувалина, qui sera bientôt publié который будет опубликован в журнале «Проблемы прогнозирования». Elle conclut sur ce segment-là, sur cette question-là, По этому вопросу там ставят заключение. à l'amélioration de la qualité perçue par les entreprises russes des équipements productifs nationaux, l'amélioration de la qualité perçue, la perception de la qualité.
восприятие оцениваемого качества, оценки качества со стороны предприятий, des équipements productifs nationaux. производственного оборудования, произведенного в России, Voilà. Mais un écart encore important avec celle des équipements étrangers. Здесь констатируется еще пока отставание или отличие от иностранного оборудования. Donc on a encore des contraintes qui pèsent sur la production domestique de biens capitaux. Таким образом, имеется определенное давление в этой сфере. Et donc si on revient vers la gauche de mon schéma, c'est-à-dire la relation entre les exportations et l'investissement public, И если мы вернемся влево на моей схеме, то есть к отношениям между импортом и инвестициями, parce que c'est à droite, gauche. экспортом и инвестициями, Eh bien, là, on voit la très forte corrélation entre le niveau des exportations qui est représenté par la ligne noire sur le schéma de droite тогда мы увидим корреляцию, которая представлена черной линией между экспортом et l'évolution des importations qui sont représentées par l'histogramme rouge. и изменениями импорта, которые обозначены красным цветом. Donc, ces données ne contredisent pas le schéma théorique d'interprétation que je vous ai proposé. И эти данные не противоречат той схеме, которую я вам предложила. La dernière illustration de cette discussion sur la relation entre investissement et importation, Последняя иллюстрация отношений между импортом и инвестициями va être produite par, enfin, ce sera permise par l'utilisation de données régionales, de données par région. Здесь я использую региональные данные по разным регионам. C'est-à-dire qu'au lieu d'analyser sur une longue période l'évolution de ces deux variables, То есть вместо того, чтобы проанализировать в течение долгого периода две переменные величины, on va la décomposer à un moment donné du temps мы их разложим на составляющие элементы на каждый момент времени. en données régionales. En données. И отразим и посмотрим региональные данные. Et donc on se pose la question, est-ce que les régions qui investissent beaucoup importent beaucoup de machines-outils? И здесь мы попытаемся ответить на вопрос, много ли инвестируют такие предприятия, которые... Non, régions. Какие регионы? Такие регионы, которые импортируют оборудование. Oui, c'est ça. Donc c'est ce graphique qui représente la relation entre l'investissement en millions de roubles et les importations de machines et d'équipements en 2016. На этом графике изображен 2016 год в миллионах рублях, что касается инвестиций в миллионах рублях и оборудования. Étant donné la très grande disproportion entre les tailles des différentes régions, Учитывая огромные диспропорции между размерами разных регионов, pour la faire tenir dans un graphique, il faut utiliser des échelles logarithmiques. для того, чтобы на графике это изобразить, нужна логарифмический масштаб. Mais on voit que ces données corroborent le lien que nous avons essayé de préciser. Voilà. Et évidemment, il y a beaucoup de critiques que l'on peut adresser à ce type d'analyse. D'abord, on ne met en relation que deux variables. Ensuite, il y a un effet taille évident. De la région.
размер региона. Mais lorsqu'on essaie d'éliminer cet effet taille, И когда мы пытаемся как бы не учитывать это влияние размера региона, on est confronté à des problèmes encore plus difficiles à résoudre, c'est-à-dire quelle variable utiliser pour éliminer l'effet taille. тогда мы сталкиваемся с еще более трудной для разрешения проблемой. То есть, какие переменные величины надо использовать, чтобы решить проблему размера региона. Voilà, et donc pour terminer, vous voyez que les données disponibles et les travaux que j'ai commencé à faire sont tout à fait incomplets. И в заключение я хочу сказать, что данные, которые я вам показал, и та работа, которую я начал делать, еще не совершены. Mais ils montrent que l'on peut continuer à travailler sur les hypothèses suivantes. Но они показывают, что можно продолжить работу на основе следующих гипотез. Premièrement, l'investissement est partiellement tiré par les prix du pétrole. Во-первых, инвестиции частично находятся под влиянием цены на нефть. Ce qui renvoie au modèle de croissance structurelle de la Russie dont a parlé Alexandre. Что нас обращает к модели структурного роста, о котором говорил Александр. On n'a pas évoqué la question de l'investissement direct étranger. Мы не поднимали вопрос о прямых инвестициях из-за границы. Il est certain que cela peut être une partie de la solution permettant de stimuler l'investissement national. Совершенно ясно, что это может быть частично решением проблемы стимулирования инвестиций в России. Mais évidemment, les investissements ont aussi pour conséquence d'accroître certains types d'importations. Но совершенно ясно, что прямые иностранные инвестиции могут стимулировать импорт. Par exemple, la donnée de la région de Kaluga montre à la fois des très forts investissements directs étrangers et des très fortes importations. Например, данные по Калуге, по Калужской области показывают и инвестиции иностранные большие, и импорт. Et donc, une partie importante de la solution de ces problèmes va dépendre de la capacité du secteur industriel à... Большая часть решения этой проблемы будет зависеть от мощности промышленного сектора. Non seulement à attirer, mais aussi à tirer parti des transferts de technologie. В сфере привлечения технологий и в сфере чтобы использоваться. Et donc une attention particulière peut être donnée au secteur des machines-outils et de l'équipement justement. И особое внимание должно быть уделено именно сектору оборудования и машин. Cette capacité d'apprentissage et de montée en gamme est en fait une question qui a été traitée par toute une tradition de théoriciens économiques. Целым рядом экономических теоретиков обсуждался именно этот вопрос. Qui vont du 19e siècle avec Friedrich List, au début du 20e siècle avec Thorsten Veblen. И эта теория обсуждалась, и она охватывала 19 век по Friedrich List. Friedrich List. Au début du 20e siècle avec Thorsten Veblen. Thorsten Veblen, début du 20e siècle. В начале 19 века Thorsten Veblen. Et à la période contemporaine avec l'économiste coréen Han Jung-chang. И в наше время корейский экономист Han Jung-chang.
Dans tous les cas, sur un plan pratique, les conditions d'investissement et les conditions et le rythme de sortie de capitaux seront un indicateur tout à fait crucial, et pas uniquement pour les investisseurs étrangers, mais aussi pour les investisseurs nationaux. И для иностранных инвесторов, и для российских инвесторов условия инвестиций и условия вывоза капитала являются ключевыми моментами. Спасибо за внимание.